शिक्षा अधिकार सर्वशिक्षा अभियान सभी पढ़ंतु सभी पढ़ंतु। मन रखंतु आपणक प्रिय यूट्यूब चैनल रो नाम सुपरस्टार्स एक्सप्रेस। प्रत्येक रविवार दिन 10टा पर ठारू उक्त चैनल खोली नुआ नुआ चटापट स्मार्ट कार्यक्रम देखिबार सुजोग नियंतु एवं आमको उत्साहित करंतु। वर्तमान आसंतु सप्तम श्रेणी इंग्लिश रीडर पाठ्यक्रम रे शामिल हेबा। रन 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 दौड़ो दौड़ो दौड़ो। Away from the city and into the sun, out of the country, run run run। आवे अर्थ दूर को, कंट्री अर्थ देश किंतु एठारे ग्रामांचल। अवे फ्रॉम द सिटी शहर ठारू दूर को, एंड इनटू द सन एवं सूर्यालोक मध्य को, आउट ऑफ द कंट्री ग्रामांचल खोला अंचल बाहर को, रन 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 दौड़ दौड़ दौड़। Run in the raindrops, run beneath the trees, run little races with each little breeze। रन इन द रेनड्रप्स दौड़ वर्षा टोपा टोपारे। रन बीनीथ द ट्रीज गछ तल दे दौड़। रन लिटिल रेसेस छोट दौड़ सब द्रुत गति दौड़। विथ इच लिटिल ब्रिज ताल दे कोमल पवन साथी रे। वार्नर्स रेनड्रप्स अर्थ वर्षा टोपा, बीनीथ अर्थ तले, लिटिल रेसेस अर्थ छुटिया दौड़ सबू, ब्रिज अर्थ कोमल पवन। Run down the hillside, run up the lane, run through the meadow, then run back again। रन डाउन द हिल साइड पहाड़ कड़े कड़े दौड़। रन अप द लेन एटा लेन अर्थ गलिकंदी, दौड़ रास्तार गलिकंदी रे। रन थ्रू द मिडो, मिडो अर्थ घासुआ पड़िया, दौड़ घासुआ पड़िया उपरे। देन रन बैक अगेन तापरे पुणी थरे फेरी आस। Run and be merry all through the day, run to the country, away away। वार्नर्स बी मेरी अर्थ आनंदित हुओ, ऑल थ्रू द डे दिन तमाम। रन एंड बी मेरी ऑल थ्रू द डे दौड़ एवं दिन तमाम खुशी रुह। रन टू द कंट्री मफसल आड़ को दौड़, आवे आवे दूर को दूर को। वार्नर्स बी मेरी अर्थ आनंदित हुओ, ऑल थ्रू द डे है दिन तमाम। क्वेश्चन विथ आंसर्स। व्हेन शुड वन रन, व्हाई डू वन रन। जड़े केतेबेले दौड़िबो, काहेकि दौड़िबो। One should run when one wants to be out of laziness। We run to free our limbs and minds। What does the poet want the readers to do in the poem Run? कवि रन कविता रे पाठक मानकु कौन करिया को कहिसंती। The poet wants the readers to enjoy life running outside। Why does the poet start and end the poem with the word away? कवि कवितार आरंभ रे समाप्ति रे away शब्द लेखि कौन परिप्रकाश करिया को चाहुछंती। The poet starts and ends the poem with the word away because run is always made outside। The poem describes the topic run। When does the poet run back again? केतेबेले कवि दौड़रू पुणी थरे फेरिचंती। The poet runs back again after running in the meadow। MCQs. The poet wants to run dash. In the raindrops, The word run has been used dash times in the poem. 12 times। Which word is similar in meaning to green field? Meadow। Say matching word. Run up, The lane, run in, the raindrops, run through, the meadows, run beneath, the trees, run down. the hillside। Make words from the jumbled letters. असजड़ा वर्ण को नहीं शब्द गठन कर। YAD Day, TUNYRCE country, ITYC city, NEAL lane, SNU sun, DOWEAM। meadow। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା।
नमस्कार एतद्वारा समस्त विद्यार्थी माननकु सूचई दिया जाउछि कि आपण माने नूतन दर्शक होइथिबारु प्रथमे नाली अक्षर रे थिबा सब्सक्राइब बटन टिकु टिपंतु तापरे सब्सक्राइब पाखरे थिबा बेल आइकन घंटी टिकु दबाई दियंतु शेषरे ऑल लेखा होइथिबा घंटी टिकु टिपि दियंतु। एभली करिबा द्वारा आपण आमर समस्त शिक्षा प्रोग्राम देखि परिबे। लेसन 2 द जैकल एंड द रूस्टर कोकिशाल और गंजा। There was a very big and handsome rooster. He looked like a king with its beautiful red crown. He also felt like a king. There was a very big and handsome rooster. एट handsome अर्थ सुंदर। गोटे बड़ सुंदर गंजा थिला। He looked like a king with its beautiful red crown. से तार नाली चूल मुकुटरे गोटे राजा परी देखा जाउथिला। He also felt like a king. से मध्य जड़े राजा परी अनुभव करुथिला। एटी फेल्ट अर्थ अनुभव करिबा। रेड क्राउन अर्थ नाली मुकुट बा चूल। He got up very early in the morning, sat on a high place and sang non-stop, cock-a-doodle-doo, cock-a-doodle-doo. वन नर्स गट वर्ष उठिला। अर्ली इन द मॉर्निंग बड़ी सकाळो हाई प्लेस उच्च जगह नॉन स्टॉप बंद हो नथिबा कक्कू डुडुल डू गंजार राब। भावार्थ ही गट अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग सेट ऑन हाई प्लेस एंड सेंग नॉन स्टॉप कक्को डुडुल डू कक्क डुडुल डू। से खूब सकाळ उठी पड़ुला गोटे उच्च जगार बसुला एवं निरविच्छिन्न भाव राब करुला कक्कू डुडुल डू कक्कू डुडुल डू। He knew that his song was much better than the songs of the other roosters in his locality, but he wanted to make his song still better, louder and clearer. But how to do this was his problem. It was a problem till a jackal suggested a way out. वन नर्स मच बेटर अर्थ बहुत भल। लोकालिटी अर्थ अंचल। लाउडर एंड क्लियरर अर्थ अधिकतर उच्च एवं स्पष्ट। ही न्यू दैट हिज सॉन्ग वाज मच बेटर देन द सॉन्ग्स ऑफ द अदर रस्टर्स इन हिज लोकालिटी। से जानिथिला जे तार गान ता अंचल अन्य समस्त गंजा मानक गान ठारो अधिक भल थिला। बट ही वांटेड टू मेक हिज सॉन्ग स्टिल बेटर लाउडर एंड क्लियरर। तथापि से तार गान को आहरी अधिक सरस उच्चतर स्वर और अधिक स्पष्ट करने को चाहूला। बट हाउ टू डू दिस वाज हिज प्रोब्लेम। किंतु किभली एपरि करिवो तापई समस्या थिला। इट वाज ए प्रोब्लेम टिल ए जैकल सजेस्टेड ए वे आउट। गोटे शृगाल एथिपाई एक उपाय बताइबा पर्यंत यह एक समस्या थिला। The jackal saw the rooster singing every day early in the morning, but it sang keeping its eyes open. If he would try to catch the rooster would fly away to the tree. This was what happened the other day when he tried to catch a rooster. The jackal saw the rooster singing every day early in the morning. कोकिशालीटी गंजाटी को प्रत्यय बड़ी भोर गान कर देखिला। बट इट सेंग कीपिंग हिज आईज ओपन। किंतु से गान करथिला बेले आखि को खोला रखुथिला। इफ ही वुड ट्राई टू कैच द रूस्टर वुड फ्लाई अवे टू द ट्री। जदि से गंजाटी को धरने को चेष्टा करे तेबे गंजाटी गछ उपर को उड़ी पलाइबो। दिस वाज व्हाट हैपेंड द अदर डे व्हेन ही ट्राई टू कैच ए रूस्टर। अन्य एक दिन जेतेबेले से एक गंजा को धरने को चेष्टा कला ताहा ही घटितिला। So he came to the rooster and said, "Oh, great handsome
quacking like rooster. Your song will be really nice if you sing closing your eyes. The rooster closed his eyes and sang louder and clearer, cock-a-doodle-doo. Then snap! The jackal caught the rooster by its neck and ran away. So he came to the rooster and said, "Oh great handsome king like rooster, your song will be really nice if you sing closing your eyes." ତେଣୁ ସେ କୋକିଶାଳୀ ମନରେ ଏକ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚି ଗଞ୍ଜାଟି ପାଖକୁ ଆସିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଆରେ ହେ ମହାନ ସୁନ୍ଦର ରାଜତୁଲ୍ୟ ଗଞ୍ଜା, ତୁମର ବାସ୍ତବିକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେବ ଯଦି ତୁମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଗାନଟିଏ ଗାଇବ। The rooster closed his eyes and sang louder and clearer, cock-a-doodle-doo. ଗଞ୍ଜାଟି ତାର ଆଖି ବନ୍ଦ କଲା ଏବଂ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲା, cock-a-doodle-doo. Then snap! ତାପରେ ଝାମ୍ପ। The jackal caught the rooster by its neck and ran away. କୋକିଶାଳୀଟି ଗଞ୍ଜାଟିର ବେକକୁ ଧରି ପକାଇଲା ଏବଂ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। The owner of the rooster chased behind. Each wife and sons joined him, also joined his neighbors. But the jackal was much ahead of those running behind. The rooster, in the meantime, said, "Mr. Jackal, I am so happy to be with you. Without walking, I am walking. Without flying, I am flying." The owner of the rooster chased behind. ଗଞ୍ଜାର ମାଲିକ ପଛପଛେ ଗୋଡ଼ାଇଲା। His wife and sons joined him, also joined his neighbors. ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁଅମାନେ ସେ ଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ହେଲେ, ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଲେ। But the jackal was much ahead of those running behind. କିନ୍ତୁ କୋକିଶାଳୀଟି ପଛପଟୁ ଗୋଡ଼ାଉଥିବା ଦଳଠାରୁ ଖୁବ୍ ଆଗରେ ଥିଲା। The rooster in the meantime said, "Mr. Jackal, I am so happy to be with you. Without walking, I am walking. Without flying, I am flying." ଏହି ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାଟି କହିଲା, ହେ କୋକିଶାଳ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଥିବାରୁ ଭାରି ଖୁସି। ବିନା ଚାଲିରେ ମୁଁ ଚାଲୁଛି, ବିନା ଉଡ଼ିବାରେ ମୁଁ ଉଡ଼ୁଛି। What a great feeling! And my owner is a miser. He never gives me anything to eat. Why don't you tell this to them? The jackal felt happy with these words of the rooster. As he opened his mouth to say something, the rooster flew up to a tree. Sitting on the branch of the tree, the rooster sang, What a great feeling! କି ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି! And my owner is a miser. କିନ୍ତୁ ମୋର ମାଲିକ ଜଣେ କୃପଣ। He never gives me anything to eat. ସେ ମୋତେ ଆଦୌ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। Why don't you tell this to them? ତୁମେ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା କହିଦେଉନାହ? The jackal felt happy with these words of the rooster. କୋକିଶାଳୀଟି ଗଞ୍ଜାଟିର କଥାରେ ଖୁସି ହେଇଗଲା। As he opened his mouth to say something, the rooster flew up a tree. ଯେତେବେଳେ ସେ କିଛି କହିବାକୁ ପାଟି ଖୋଲିଲା, ଗଞ୍ଜାଟି ଗଛ ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। Sitting on the branch of the tree, the rooster sang. ଗଛ ଉପରେ ବସି ଗଞ୍ଜାଟି ଗାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। I was a fool to believe your lies. I closed instead of keeping open my eyes. I was a fool to believe your lies. I closed instead of keeping open my eyes. ଗଛ ଡାଳେ ବସି ଗଞ୍ଜାଟି ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଥିଲି ଗୋଟିଏ ବୋକା। ତୁମ ମିଛ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆଖି ଖୋଲିବା ବଦଳରେ ମୁଁ ବନ୍ଦ ରଖିଥିଲି। The jackal wept and said, I am a great fool to believe what you said. For opening my mouth, I feel really repented. The jackal wept and said,
କୋକିଶାଳଟି କାନ୍ଦି ପକାଇଲା କହିଲା, ଆଇ ଏମ୍ ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ଟୁ ବିଲିଭ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ସେଡ୍ ଫର୍ ଓପନିଂ ମାଇ ମାଉଥ୍ ଆଇ ଫିଲ୍ ରିଏଲି ରିପେଣ୍ଟେଡ୍। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବଡ଼ ବୋକା, ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି ତୁମ କଥା, ପାଟି ମେଲା କରି ମୁଁ ବାସ୍ତବିକ ଅନୁତପ୍ତ। ଆଇ ଫିଲ୍ ରିଏଲି ରିପେଣ୍ଟେଡ୍, ମୁଁ ବାସ୍ତବିକ ଅନୁତପ୍ତ। Questions and answers. Question number 1. What was the rooster like? ଗଞ୍ଜାଟି ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ଥିଲା? The rooster was handsome and king-like. What did the rooster do early in the morning? ଭୋରୁ ଗଞ୍ଜାଟି କ'ଣ କରୁଥିଲା? The rooster get up early in the morning, sat on high place and sang non-stop cock-a-doodle-doo. What did the rooster know? ଗଞ୍ଜାଟି କ'ଣ ଜାଣିଥିଲା? The rooster knew that its song was much better than the songs of other rooster in its locality. What did the rooster want its song to be? ଗଞ୍ଜାଟି ତାର ଗାୟନ କିଭଳି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା? The rooster wanted its song to be sweeter, louder and clearer. The jackal thought the rooster would fly away if he tried to catch it. Why? କୋକିଶାଳ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଯଦି ସେ ଗଞ୍ଜାକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଉଡ଼ିକରି ଦୂରେଇ ଯିବ। କାହିଁକି? Everyday rooster sang keeping its eyes open. So the jackal thought the rooster would fly away if it tried to catch it. What did the jackal suggest the rooster to make its song better? କୋକିଶାଳ ଗଞ୍ଜାଟିକୁ ତାର ଗାନକୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ କି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା? The jackal suggested the rooster to sing closing its eyes to make its song better. Why did the jackal call the rooster great, handsome? କୋକିଶାଳ କାହିଁକି ଗଞ୍ଜାଟିକୁ ମହାନ, ସୁନ୍ଦର ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲା? The jackal called the rooster great, handsome in order to please him. Did the rooster sing closing its eyes? ଗଞ୍ଜା କ'ଣ ତା ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କିଛି କହୁଥିଲା? Yes, the rooster sang closing its eyes. What did the jackal do? କୋକିଶାଳ କ'ଣ କଲା? The jackal caught the rooster by its neck and ran away. Who ran after the jackal? କୋକିଶାଳ ପଛରେ କିଏ ଦୌଡ଼ିଲେ? The owner of the jackal, his wife and sons and his neighbors ran after the jackal. Why did they chase the jackal? ସେମାନେ କାହିଁ ଶୃଗାଳ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲେ? They chased the jackal to save their rooster and kill the jackal. Why could not they catch the jackal? ସେମାନେ କାହିଁ କୋକିଶାଳକୁ ଧରି ପାରିଲେ ନାହିଁ? They could not catch the jackal because it was much ahead of them. Why did the rooster say that it was happy to be with jackal? ଗଞ୍ଜାଟି କାହିଁକି କହିଲା ଯେ ସେ ଶୃଗାଳ ସହିତ ରହି ଖୁସି ଥିଲା? The rooster made a plan to escape himself from the jackal, so with this intention it said so. What did the rooster say about its owner? ଗଞ୍ଜାଟି ତା ମାଲିକ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଲା? The rooster said that its master was very miser. He did not give him anything to eat. What did the rooster ask the jackal to do? ଗଞ୍ଜାଟି କୋକିଶାଳକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଲା? The rooster asked the jackal to tell its owner that the rooster was happy with the jackal, so they should not run after him. What did the rooster do when the jackal opened its mouth? ଗଞ୍ଜା କ'ଣ କଲା ଯେତେବେଳେ କୋକିଶାଳଟି ତାର ପାଟି ଖୋଲିଦେଲା? When the jackal opened its mouth, the rooster flew up to a tree. What did the rooster do sitting on the branch of a tree? ଗଞ୍ଜାଟି ଗୋଟେ ଡାଳ ଉପରେ ବସି କ'ଣ କହିଲା? The rooster sang a song sitting on the branch of a tree. The jackal said something while weeping. What did it say?
କୋକିଶାଳଟି କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ କିଛି କହିଲା। କ'ଣ ସେ କହିଲା? The jackal rebuked himself as he was a great fool. ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଫ୍ ଦ ରୁଷ୍ଟର? ଗଞ୍ଜାର କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା? The rooster closed its eyes instead of keeping them open. That was its mistake. ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଦ ଜାକେଲ? କୋକିଶାଳର କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା? The jackal believed what the rooster said. It opened its mouth to tell something. That was its mistake. Both realized their mistakes. Who sang, who wept, why? ଉଭୟ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ। ହୁ sang କିଏ ଗୀତ ଗାଇଲା, ହୁ wept କିଏ କାନ୍ଦିଲା, why କାହିଁକି? The rooster sang, the jackal wept because both believed each other. Combine two sentences into one. ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ଯୋଡ଼ି ଗୋଟିଏ କରିବା। The rooster sang, it closed its eyes. ଚଟାପଟ ସୂତ୍ର। ଏଠାର ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟର ଭର୍ବ ବା କ୍ରିୟା ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଅଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ୍ଲୋଜ୍ଡ। ଏଭଳି ଥିବା ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ଯୋଡ଼ିବାର ଚଟାପଟ ସୂତ୍ର ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟର ଭର୍ବର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ରୂପ କରିବା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏଠାରେ କ୍ଲୋଜ୍ଡ ଲେଖା ଅଛି, ଏହା ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଅଟେ। ଏହାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ରୂପ ହେଲା କ୍ଲୋଜ୍। ଏଥିରେ ଆଇଏନଜି ଯୋଡ଼ିବ, ରୂପ ହେବ କ୍ଲୋଜିଂ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର କାମ ହେଲା ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦ ରୁଷ୍ଟର ସେଂ, ତାପରେ ଆଇଏନଜି ଯୁକ୍ତ ଭର୍ବଟି ସହିତ ଅବଶିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବ। ଆନ୍ସର୍ ଦ ରୁଷ୍ଟର ସେଂ କ୍ଲୋଜିଂ ଇଟ୍ସ ଆଇଜ୍। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଲେଖିହେବ, ଯେମିତି ଆଇଏନଜି ଯୁକ୍ତ ଭର୍ବ ଅଂଶକୁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ୍ଲୋଜିଂ ଇଟ୍ସ ଆଇଜ୍, ତାପରେ କମା ଚିହ୍ନ ଦେଇ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଯୋଡ଼ିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ୍ଲୋଜିଂ ଇଟ୍ସ ଆଇଜ୍ ଦ ରୁଷ୍ଟର ସେଂ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଆଉ କେତେଟା ଏଇଭଳି ବାକ୍ୟ କରିବା। ଦ ରୁଷ୍ଟର ସେଂ ଇଟ୍ ସେଟ୍ ଅନ୍ ଏ ଟ୍ରି। The rooster sang sitting on a tree, or sitting on a tree the rooster sang. Rakesh took tea, he sat on a chair. Rakesh took tea sitting on a chair, or sitting on a chair Rakesh took tea. Thank you. ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ନାମ ସୁପରଷ୍ଟାର୍ସ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଆପଣ ପ୍ରତି ରବିବାର ଦିନ 10ଟା ପରେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଅନେକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଧାରାବାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଥା ଆମ ସ୍ମାର୍ଟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆମ ସ୍ମାର୍ଟ ବକ୍ତା, ଆମ ସ୍ମାର୍ଟ ଅଭିନେତା, ଆମ ସ୍ମାର୍ଟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ଆହୁରି ଅନେକ ଅନେକ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ପ୍ରଥମେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆପ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ। ତତ୍ପରେ ସର୍ଚ୍ଚ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ସୁପରଷ୍ଟାର୍ସ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭଏସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଏଇଭଳି ଆମର ସୁପରଷ୍ଟାର୍ସ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଲୋଗୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ଶୋ କରିବ। ଏଥର ଆପଣ ଆମ ସୁପରଷ୍ଟାର୍ସ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଲୋଗୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଆମର ଆଡ୍ ବ୍ୟାନର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ଉକ୍ତ ବ୍ୟାନରର ଉପରେ ଥିବା ମେନୁରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଭିଡ଼ିଓ ସିମ୍ବଲକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛୁକ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବେ ସେତେବେଳେ କେବଳ ଲିଙ୍କଟିକୁ କପି କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ନୁହେଁ। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମଙ୍ଗଳ। ଆମ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଠିକଣା ହେଲା ସୁପରଷ୍ଟାର୍ସ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ, କେୟାର ଅଫ୍ ବ୍ରିଗେଡ୍ ଭବନ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର L1739, ଫେଜ୍ 2, ପୋଷ୍ଟ ଡୁମଡୁମା, ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ କଲୋନୀ, ଭାୟା ଖଣ୍ଡଗିରି, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପିନ୍ 751019। ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁପରଷ୍ଟାର୍ସ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଅଫିସ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ହେଲା 8260186104। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି 8260186104। ପ୍ରତିଭାବାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଖବର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ
କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ଥାଏ ତେବେ ଆମ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ବୟସ 2 ବର୍ଷରୁ 18 ବର୍ଷ।